ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ପଢୁଛୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଏକ ରକମ ବୁଝା ହଉଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଅଲଗା ରକମର, ସେ ସେୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପରଲି ସ୍ପିକିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଏ ସ୍କୁଲ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏ ମିୟର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ that is growing round Sri Aurobindo. ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ଏକ ଧାରା ବି ନୁହେଁ ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। It is rather the nucleus of a new life that is to come. ଏ ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ନବ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। It is rather the nucleus of a new life that is to come. Quite naturally, it has almost insignificant proportions at present to the outward eye. ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ମା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, କେଜଣ ଲୋକ କନସିୟସ୍ ଏ ବିଷୟରେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାଯିବା କଥା ତାହା ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଭଲ ବସ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ୟାକୁ ଅପୋଜ କରେ କିଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଲଗା ଅଂଶ ସବୁ ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଅପୋଜ କରେ ଏ କଥାକୁ। କାରଣ ଘଟଣାବଳୀ ବାହାରର ଏମିତି ଘଟୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ରହିହେବନି, ଏପଟରେ ରହିହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ନୂଆ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଦେଲେ କଣ୍ଠା ସରିଗଲା ଏମିତି ନୁହେଁ, ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି। It is rather the nucleus of a new life that is to come. Quite naturally, it has almost insignificant proportions at present to the outward eye. ବାହାର ଆଖିକି ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, କଥା ବିଷୟରେ। For the work is still of the nature of experiment. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା କ'ଣ ରହିଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ରହିଛି। And trial in every restricted limits, something in the nature of what is done in a laboratory when a new power has been discovered, but this has still to be perfect formulated in its process. ଯେମିତି ଜଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହାର ଧାରଣା ବି ନାହିଁ ମୂଳରୁ। ସେଇ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଇଛି। ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କେମିତିଆ, ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରିକିରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେବ କି? ଇମାଜିନ୍ କରିବା, ମଣିଷର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯଦି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଭେଟୁଛି, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ତାକୁ ଅସମାହିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି, ସମାଧାନ ତାର ଯେମିତି ନାହିଁ ସେଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା। ଏବଂ ସେ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସକଳ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିବାନ ସେ, ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁ ଅଛି। ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ଆମ ଭୂଇଁଟା ଶୁଖିଲା, ଗଛଟି ମରିଯାଉଛି, କିଛି ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଯଦି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ, ପାଣିକି ଆଣି ତା ଦେହରେ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଦର ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ଉଠିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବା ଚେତନାରେ ଥିବା ସେଇ ଉତ୍ସକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାର ସକଳ ଶକ୍ତି, ତାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଣିବା, ସାହାଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ତାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା। ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି, ମନ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚଞ୍ଚଳତା, ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏହାର ବିପରୀତ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ବିପରୀତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର,
माँ को अखंड विश्वास निर्भरता मो भीतर अच्छी तार सन्धान पाइबा ताको जानिबा ताको जो जो अंश असुविधा अच्छी से अंश ताको नहीं आसवा आह्वान करवा एवं आस्पृहा करवा इच्छा करवा संकल्प करवा से अंश तांकर स्पर्श द्वारा परिवर्तित हो यही काम संसार को छाड़िकी करा नहीं दैनंदिन काम भित्तिभूमि पर करा एवं से सकाशे ये योग साधनार आवश्यकता रही यह भाव में धीरे धीरे कौन हम इट बिकम्स ए हैबिट आम सरल व्यवहार करिया भाषा जो भाषा ठीक नुहे तथापि एटा जमती एक गतरे पड़ज कार्य धारा पड़ज जे प्रति कथार आम बर्तमान कौन हो गोटे समय थिला जो समय बलंग बलंग बाहुबलंग जार देहरे जोर अच्छी तार गुरुत्व समाज रे तार गुरुत्व रही समय थिला जो समय बाहुबल बड़ बल बोली बाहुबल द्वारा जड़े अन्न पर अधिकार स्थापन कर आसला कहार बल अधिका ना जो मानकर टंका पैसा पाखे अच्छी धन बल जार अच्छी तार गुरुत्व बहुत बेसी कारण टंका थिले जेकोसी कार्य से कर परवर्ती अवस्था आसला जो आउ टंका विशेष ना टंका थी किसी कम आसुनी बुद्धि बल हूँ सब बड़ बल बुद्धि जदि थी टंका पैसा पाखक आस लोक परास्त हो कौन बोली कौन कर दे पार बर्तमान जो समय आसूची जो समय बाहुबल कार्य आसबनी अर्थबल कम आसबनी एवं जो जहाँ बुद्धिबल भी कम आसुनी जो बल रही से बल हूँ आत्मबल हूँ सब बड़ बल जे आत्मार कंटाक्ट आत्मा को जानी बुझी तार आश्रय नौ नहीं आसब दैनंदिन जीवन ताहले जो सब समस्या जुग जुग धरिक असामयिक रही जो समस्या आम बुद्धि बल आम समाधान करूँ से शीघ्र समाधित हम कारण आव एक बल कार्य कर अर्थ बल नुहे बुद्धि प्राण बल नुहे बुद्धि बल नुहे आत्मबल हूँ सब बल एवं यहीटा आज रेस श्रीमद आरंभ कर रेस भाया एक जाति भाया जमी पशु पर मनुष्य जाति गोटे दुटा व्यक्ति पशु मनुष्य हो बंद हो जाए पूरा जाति हिसाब से व्यापिकी चलती समग्र पृथ्वी मनुष्य जाति देखा ठीक से भाव में परवर्ती जो अवस्था आसूसी सेटा हूँ आम भितर जो भगवान को उपस्थिति रही माँ को उपस्थिति रही से उपस्थिति संपर्क में आसवा एवं ता द्वारा परिचालित हवा जीवन निर्वाह करवा ये हूँ कथा ये मेसेज आमको ये घटना घटिया जाऊँ It is quite a mistake to suppose that there is a vigorous propaganda carried on in its behalf or that there is a large number of recruits. Only बहु व्यक्ति एथरे आसवा शब्द कहना बहु व्यक्ति आसीपारे नहीं आम गोटे जिनस भूली जाऊँ गोटे जिनस सेटा स्तर गुड़ाक आम भूली जाऊँ से भावुँ जे स्विच टिपिदे आलुओ जल स्विच टिपिले आलुओ जल नहीं बहु स्तर रही जावाक पड़ो गोटे प्रथम कथा हूँ जो कार्यटा कराऊँ श्रीरंदर ये बाणी सब पहुँचे दिखाऊँ जोटा आम सेमिनार करूँ पाठचक्र करुचु पढ़ुचु तार पछाड़े कौन रही ये बाणी बहु व्यक्ति जानवे एमती घटना घटिया जाऊँ जो रकम नेगेटिव थट्स रही परिवेश से परिवेश नेगेटिव थट चल तापर हूँ केवल जानवे नुहे परवर्ती कथा कार्य परिणत करेंगे से पर्याय प्राय आरंभ होनी पहले चले से पर्यायटा आउ एक बड़ पर्याय जहाँफल मो दैनंदिन जीवन मोर कथार एक रूपांतर हो अर्थ हूँ मु जहाँ कहूँ कार्य परिणत करने आरंभ करी एमती एक समय आसो जो मु बंची जो कथा मुझे कहूँ जहाँ महात्मा कहते से अनुसार चलने आरंभ करी इट इज क्वाइट ए मिस्टेक टू सपोज दैट देयर इज ए vigorous propaganda carried on its behalf or that there is a large demand for recruits जे बहु व्यक्ति को जमी आम सैन्य बाहिनी भर्ती कराए भर्ती करमती नुहे ओनली द फ्यू बहुत कम लोक हु पोजेस द कॉल विदिन जो माने हृदय भितर डाक शुणी कारण प्रैक्टिकली से माने ही एक्चुअली आसबे जो माने हृदय डाक शुणी कॉल डाक शुणी निज भितर छड़ा कि करहबनी से जो किंतु भूली जा जो कम आम करुचु
से काम होची आम डाकर एक परिणाम जे आम भितर माँ किसी करने को इच्छा हो कार्य मुझे टेकअप कली किंतु माँ किसी करवा माँ कथा शुणा कथार आग्रह प्रकाश करवा एवं से जहाँ कहते जीवन प्रयोग करवा ए सार्थकता रही केते लोक अच्छा श्रीमंद यीशु चिट्ठी लिखिं शिशु मान पाक केते लोक अच्छा जो मैंने दी गोड़े ठिया हे कहे मुझे तुमर बेली तुम मत व्यवहार कर एटी आम कौन कर भूमिका नौ माछी कौन करे माछी जाकि महाप्रसाद उपर बसे बसे माछी पुणी जा मैला बसे आम जीवन प्राय से आम बड़ बड़ कथा कहूँ साधारण जीवन यापन करुँ पुणी तुच्छ कथार समय चल जाऊँ ये माछीर भूमिका किंतु एमती घटिया जाऊँगी जहाँफल एक रुचि डेभलप हम रुचि माने टेस्ट गोटे डेभलप हम जहाँफल माँ आड़ को मन जावाक आरंभ कर थट्स जावाक आरंभ कर चिंता जीव प्रति आग्रह प्रकाश पाइबा आरंभ कर यहीटा कम कथा नुहे यहाँ संभवपर हो पार आम जो देखू तांकरी करुणा कृपा भिक्षा कले आड़ को मन जीव करुणा कृपा नहेले आड़ को मन जाएनि सोई जान नहीं तो दे हुई जनाई तुमको जान तो तुम्हारी हो जाए से ही जाने जहाँ को तुम निज को जन दियो तुमको जानले से तुम निज लोक हो जाए सीधा माँ के पाखे जा कह माँ मुझे तुमर तुम हो मोर आम व्यक्तिगत संपर्क या हूँ तुम लोक तुम स्वीकार कर हाँ बोली कह मुझ तुम लोक बोली तुम मत जमी चाहब मुझे व्यवहार कर से कहते ओनली फ्यू हु पोजेस द कॉल विदिन पोजेस द कॉल विदिन अर्थ हो हृदय एथि डाक आसुरा अनुभव कर एंड आर इम्पेयर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द फ्यूचर भविष्य जो आत्मा भविष्य जो कार्य ता द्वारा परिचालित निज भर एक आवेग अनुभव कर हाव ए चांस ऑफ सर्विंग दिस हाई अटेम्प्ट चांस माने समस्त सुजोग दि जाऊ नहीं बहुत कम लोक सुजोग दि जाऊँगी किंतु से माने सुजोग पाइबे जो मैंने निज भितर डाकरा अनुभव करेंगे मुझे माँ लोक बोली बहुत जमी बहु रकम प्रलोभन आसो कौन सी प्रलोभन जाने भासीजीवन जमी बहुत रकम छलना आसो क्या द्वारा ना निजर अनुरक्ति आसक्ति द्वारा छलना आसो श्रीरामचंद्र लक्ष्मण को हनुमान गार्ड करके रही हनुमान कौन कर प्राचीर कर लांगुड़े से किए रही भितर श्रीरामचंद्र लक्ष्मण रही महिरावण आसो चोरी करने महिरावण कौन आस महिरावण आसी विभीषण कही जाए समस्त मत न पचारि क्या भितर को छाड़बनी आज्ञा हाँ क्या आम छाड़बनी तापर महिरावण आसी देखुची प्रकृत बहुत बड़ गड़ लांगुड़े टपी जा संभव नुहे तेणु से विभिन्न लोकंर रूप नहीं अहल्या ये जशोदा कौची शकुन माँ ना है कौशल्या रूप नहीं आस कौशल्या रूप में आसी मुझे देखिए छाड़ कह हाँ तुम देख ठीक है रुह विभीषण आस तुम छाड़दे विभीषण आस चल जाऊँ समस्त ना जो इवन बापा दशरथ रूप नहीं भी आस छाड़ना तापर देखागला जे एमती काम हेनी एत जनक रूप नहीं आसिले जमा हनुमान छाड़बनी श्रीरामचंद्र पाक क्या रूप नहीं आस ना विभीषण रूप नहीं आस विभीषण रूप नहीं जो आसिले सागे कहले रे क्या छाड़नी तो ना छाड़नी मुझे देखी आसे केमती अच्छा गला असल विभीषण आसी पहुँचीगला कहला कि क्या छाड़नु ना तू पूरा भितर जाइलु कि तू हूँ असुर तू सतरे छाड़देलु विपद आसे निज लोक मध्यम बाहर लोक मध्यम विपद आसे प्रलोभन असुविधा आसे निज लोकर रूप विरोध शक्ति आसे निजर हो आडभाइज किए यही भाव में असुविधा आसे तापर गला देखा बेलू श्रीरामचंद्र लक्ष्मण हरण चार पकेट मार पूरा तापर तो कहानी केमती कौन कले सब हेले तार किसी ना से हूँ कथा जे बहुत कम लोक सुजोग दि जाए माँ कम करने समस्त को सुजोग दि जाएनि यहाँ बुझा जाना या गोटे बहुत बड़ कृपा हिसाब से ग्रहण करवा सर्विंग दिस हाई अटेम्प्ट हाव ए चांस ओनली द फ्यू ओनली द फ्यू कौन है से हाव द चांस ऑफ सर्विंग दिस हाई अटेम्प्ट एंड ग्रेट रियलाइजेशन ये जो विराट उपलब्धि विराट कार्य अंशग्रहण करने को
बहुत कम लोगों को सुजोग दिखाई एंड स्टैंडिंग एमंग इट्स फास्ट इंस्ट्रूमेंट एंड पायोनियर वर्कर्स तांकर हूँ प्रथम जो मैंने अच्छा सुजोग दि जाए एम एवं से होती अग्रदूत जो मैंने कार्य कर आम पढ़ा आउ गोटे विषय सेटा हूँ छोट विषय मदर्स प्रेजेंस माँ उपस्थिति माँ को पचार मदर हाउ डू यू फाइंड मी व्हाट आई सी आई नो वेरी वेल माँ को उपस्थिति विषयटा हूँ कहते जहाँ मुझे देखुची मुझे जानी भल करी आई नो व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू अबाउट व्हिच यू नो नथिंग तुम भितर माँ कहते तुम भितर ये पचारे माँ मुझे केमती देखा ना जहाँ जहाँ घटुची मुझे जानी तुम भितर जहाँ घटुची तुम अपेक्षा अधिक मुझे जानी यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू तुम भितर कौन घटुची तुम निजे जाननी बट आई नो इट वेरी वेल आई एम आस्किंग यू हाउ यू आर outwardly, your thought, your attitude, where you are in relation to your goal, outwardly how you are, your body, so on. कहले मु पचारुची जानिया को चाहूँची तुम केते कॉन्शियस तुम केते जानी आई एम आस्किंग यू हाउ यू आर आउटवर्डली बाहर तुम देखा केमती लगुच निजक तुम चिंता गुड़िक केमती अच्छी तुम मनोभाव केमती अच्छी तुम लक्ष्य संपर्क में जो अग्रगति कार्य केते दूर कर तुम्हें बाहर देखा गले तुम शरीर केमती अच्छी ये भाव में मुझे पचारे तुम इनवर्डली के इनवर्डली के माँ कहले मुझे देखुची जानूची कि पचार चाहूनी दैट आई सी ऑलवेज प्रश्न है माँ को दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू मदर टू नो इफ ओनली यू टेल मी हाउ आई एम इनवर्डली ये पचार शिखे माँ मुझे आपको ये पचार मो भितर मुझे प्रस्तुत के मो ठीक अच्छे माँ कहले बट हु हैज फॉरबिडन यू टू नो इट तुम किए मना कर जानापी तुम भितर केमती अच्छ निजे कहीं जापर व्हाई डोंट यू मेक द एफर्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू तुम भितर कौन कौन घटुची जानापी तुम चेष्टा कहीं करनी व्हाई हैज द कॉन्शियसनेस गिवन इफ यू डू नॉट ट्राई टू वाइडन इट तुमको जो चेतना दिखाई तुम कहीं विस्तारित करना बढ़ौन कहीं एंड फाइंड आउट द सीक्रेट टू लिव एंड फील द ग्रेट वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस निज भीतर रहस्य कहीं जाना चेष्टा करना विशाल चेतना जो जगत तुम अंतर भीतर रही जाना कहीं चेष्टा करना वी आर हियर फॉर दैट यही सकाशे आम ये बंचिक रही the pursuit of the consciousness of the vast, the eternal, and a new life is not it. ये कथा हूँ आम भितर आम जार सम्मुखीन हो प्रथम कथा हूँ आम गोटे परिचय अच्छे से परिचय हूँ आम कहार बाप कार पुओ कार भाई कार भौणी कार स्वामी कार स्त्री आम निजर गोटे परिचय रही यही परिचय आम यथेष्ट परिचय नुहे आम आम चेतनार असंख्य धारा आम भितर रही हृदय भितर बाहर गोटे पाचेरी देकरी जमती कंसार गोटे पाचेरी मेटाल गोटे पाचेरी गोटे दिखाई से पाचेरी पछाड़े सब रकम वस्तु रही पाचेरी सामने शुष्क अवस्था रही जहाँ को भांगीदेले जाकि पाखे पहुँच पार आम ताकू जाना इच्छा करवा से बहुत सरल भाव में सहज कहुई जे माँ आम अंतर भीतर रही आम माँ को भल पाऊना ना जे जहाँ भल पाए ता विषय मन पड़े सब बहुत मन पड़े जदि माँ आमको भल पाती मुझे माँ को भल पाए मुझे माँ को भल पाए तो माँ मोर सब मन पड़े एवं यही भाव में भितर जे अच्छा से सब स्मरण हे सब स्मरण हे माँ को पचरा जे माँ आपन को सब मन रखार उपाय कौन माँ सरल उत्तर देले भूली न जा माँ को भूली नगले ही माँ को मन रहे आउ जे तुम्हें जब सतरे माँ को भल पाथ स्मरण रहे द्वितीय कथा हूँ नाम जप कर अर्थ हूँ स्मरण रखा आउ कि नहीं तब से कहते we are here for that the pursuit of the consciousness evidently not to lead a monotonous life plunged in the inconscient आम जो साधारण जीवन यापन करूँ जहाँ निश्चेतना परिपूर्ण होकर रही से जीवन में बंची रहा आम उद्देश्य नुहे बट यू मस्ट ट्राई एंड फाइंड द कॉन्शियसनेस इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू तुम निज भितर से दिव्य चेतना को आविष्कार करने दरकार जहाँ फल कौन घटुचे तुम्हें बुझीपार आम भितर अंतर भितर
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିବିନି କେବେ ମାଆଙ୍କୁ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ 99% ଭୁଲୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲୁଛୁ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ଯେମିତି ଭୁଲିବିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିହେବ ସବୁବେଳେ। ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ଜପ କରିହେବ। ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ମାନେ ହେଉଛି ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାଟା ବଡ଼। ଯେକୌଣସି କାମ ଅପେକ୍ଷା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାଟା ବଡ଼ ହେବ। ଯଦି ବଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ କାମଟା ଆମେ କରିବୁ, ମନେ ରହିବ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ମେ ନୋ ଦ ଟ୍ରୁ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଏବଂ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ମନରେ ରଖିବା, ଏଇ ସକାଶେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ଯେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭଜନଟେ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି। ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁ ସକାଶେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇ ପର୍ପଜ୍ଟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍କ ଟୁ ବି ଡନ୍। ଏଇ କାମଟା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବ ପୁଣି ମନେ ରଖିବା। ଏଇଟା କଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଯେ ଅନେକ ଅଯଥା ବସ୍ତୁ ଚାଲିଯିବ ଆମ ଜୀବନରୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ସବୁବେଳେ ନେଉଛୁ। ମା ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କର, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଦରକାର। ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍କ ଟୁ ବି ଡନ୍, ହ୍ୱାଇ ଆସ୍କ ଅନନେସେସରିଲି। ପଚାରୁଛ କାହିଁ ଏ କାମ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ଜାଣିନୁ। ଡୁ ୟୋର୍ ୱାର୍କ ସିନ୍ସିୟରଲି, ମେକ୍ ଦିସ୍ ଏଫର୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ସୋଲ୍। ଚେଷ୍ଟା କର, ପରିଶ୍ରମ କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ନିଜର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ୱେଲ୍ ଡୁ ୟୁ ରିଡ୍ ସମଟାଇମ୍ସ? ୟେସ୍ ମଦର। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ରିଡ୍? ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ୟୋର୍ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ବୁକ୍ସ। ଓ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ରିଡ୍? ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏ ଲିଟିଲ୍ ବେଟର୍ ନା ମଦର, ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ଦେନ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ବହି ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କନସିୟସ୍ କରେଇଦିଏ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼ୁଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଫେସ୍ କରୁଛି ଜୀବନରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବ ସେଠି, ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବ। ସବୁ ନଥାଏ, ଶୂନ୍ୟପୋଥି ଥାଏ। ଶୂନ୍ୟପୋଥି କିଏ ଶୁଣିଛ? ଶୂନ୍ୟପୋଥି ପୋଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ସେ ପୋଥିରେ ସେ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟପୋଥି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ତାକୁ ଶୂନ୍ୟପୋଥି ହେଉଛି କିଛି ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ପୋଥିରେ ଲେଖାଟା ଦେଖାଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାସୁନ୍ଦଙ୍କ ବହି ପଢ଼ୁ, ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଶୂନ୍ୟପୋଥି। ଏ ଅର୍ଥରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ ତା ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲି। Well, what do you understand then? Is it not life? It is more than life. Yes, yes, you are right. It is more than life. There is everything. It is the whole universe is described here. कहले जो मास्टर बहिरे समग्र विश्वर सब कथा लिखा है, किंतु एकदम सत कथा आवश्यक अनुसार एटा देखा जाए। जहाँ को जोटा दरकार सेटा ही से खोजिकी पाए। Yes, the march of the whole universe is described so well in the meaning, the development and all that, till its opposite. जे समग्र विश्व केमती कौन घटुची कौन नहीं केमती स्टेप्स नौची सब निज आखि आगे स्पष्ट भाव देखा जाए, प्रोवाइडेड जड़े सतरे खोजा को चाहे। प्रश्न मदर आई विश दैट माय एस्पिरेशन रिचेस यू। माँ मु आशा करची इच्छा करची मोर आस्पिरा आपन पाखे जाके पहुँचू। माँ कहे माय चाइल्ड, हाउ डू यू नो दैट योर एस्पिरेशन डज नॉट कम टू मी? तुम आस्पिरा जे मो पाख आसुनी तुम केम जान लो? यू बिलीव दैट आई एम ओनली अप हियर? तुम भावुच ये घर भीतर मु आबद्ध रही? यू थिंक दैट आई एम सिटिंग ओनली हियर? भावुच ये केवल बसिक रही चेयर पर? नो माय चाइल्ड, आई एम एवरीवेयर। मु सब जगह अच्छी। आई एम हियर, देयर, अप देयर, बिलो एंड एवरीवेयर। आई एम एवरीवेयर एट द सेम टाइम। मु सब जगह एक संगे रही। हाँ कहते ये विश्व विश्वास करवा, विश्वास डेभलप करवा जे मनकर मु क्या विपरीत चिड़ेली क्या कि कौन कहली कौन कली मु भूली जाऊँगी माँ सब देखुं। माँ निजे आड़े निजे वर्णना कर श्रीराम दास सबुआड़े लेखिक मारिदे
ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅଲୱେଜ୍ ବିହେଭ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦି ମଦର୍ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ୟୁ ବିକଜ୍ ସି ଇଜ୍ ଇନଡିଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର ଯେମିତି ମା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ମା ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବୁଝନ୍ତିନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଲା ଅଲୱେଜ୍ ବିହେଭ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦି ମଦର୍ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ୟୁ। ହଁ, ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା ମା ଯେମିତି ଥିଲେ ମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ବୁଝି ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେନି, ବିକଜ୍ ସି ଇଜ୍ ଇନଡିଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। କାରଣ ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ମୁଁ ତମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଭୁଲି ଯିବାଟା ସହଜ। ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, I am everywhere. I am here, there, up there, below, everywhere. I am everywhere at the same time. ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି। And this, the body, it is a teeny, very, very teeny part of me. ହେଲେ ମୋ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଂଶ, ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଅଂଶ ଗୋଟେ। This is an infinitely small part of me. ହେଲେ ମୋର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଂଶ ହେଉଛି ମୋ ଶରୀର। ଏ ଟିନି ପାର୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଂଶ ହେଉଛି ମୋ ଶରୀର। Teeny part of me. Acha, this is an infinitely small part of me. So do not think that it does not reach me. ତେଣୁ ତମର ପାସ୍ପୁରା ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆସୁନି, ଏ କଥା କେବେ ଭାବନି। If your aspiration is towards me, then it will always come to me. Not only here, up there, because I am everywhere. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ବଡ଼ କଥା ଶିଖଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଛି, ମୁଁ ଡାକିଲେ ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯଦି କିଛି କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ସେ? ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ କେବଳ କହିବା କଥା ଯନ୍ତ୍ରବତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହେଉ ତୁମର, ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୋ କଥାଟା ତାଙ୍କ ଚରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମ ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନ କରାଯିବ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଡାକିଲେ ସେ ଓ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛୁ ମାଙ୍କୁ, ସେ ଓ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥାଟେ, କେତେ ବଡ଼ ଆସ୍ଥା। ଆରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ତ କହିଦେଇଛି, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି so do not think that it does not reach me. ଭାବନି ଯେ ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ବୋଲି। If your aspiration is towards me, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ମୋ ଆସ୍ପୃହା ତମ ଆସ୍ପୃହା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, it will always come to me, not only here, up there, because I am everywhere. ସେଠି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆସ୍ପୃହା ତମ ପାଖରେ ତମ ଆସ୍ପୃହା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମା ପୁଣି କହିଲେ the most important thing is to prepare yourself inwardly to feel my presence everywhere. ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ତମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଇନ୍ସୁଲେଟର, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି କାହା ଦେହରେ, ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ତାର ଉପରେ ରବର ଅଛି, କୋଟିଂ ଅଛି, ଛୁଇଁଲେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ କି? ମାରିବନି। ରବର କୋଟିଂଟା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଛୁଇଁଲେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଚେତନା ରହିଛି, ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଇନ୍ସୁଲେଟର କ'ଣ ହେଇକି ରହିଛି, କଭର କ'ଣ ହେଇ ରହିଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କଭର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ, କାରଣ ଜମା ଦେଖାଯାଉନି। ଏତେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତାପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛୁଇଁଲେ ଜମା ଲାଗୁନି। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏଇ ଇନ୍ସୁଲେଟରକୁ, ନହେଲେ ଶୁଖିଲା କାଠରେ କରେଣ୍ଟ ଯିବନି, ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅ, ଚାଇଁକି ମାରିବ, କାରଣ ଇନ୍ସୁଲେଟର ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଚାଲିଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିବ କରେଣ୍ଟଟା ମାରିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପାଣି ଯଦି ଢଳାଯାଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର କରେଣ୍ଟ ମାରି ଆସିବ। ଆତ୍ମାର କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଶୁଖିଲା, ଶୁଖିଲା ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମାନେ ଘର କଥା, ନିଜ କଥା, ପରିବାର କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ଆସୁନି। ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋ ପରିବାର ନେଇକି ରହିଛି, ଘର ନେଇକି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଟର୍ନ ହେଇଯିବ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ, ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅଂଶ ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର
ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଏଥିରେ ସଞ୍ଚରି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସଞ୍ଚରି ବୁଝି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଲାଇନ୍।